स्वदेशी संकल्प यात्रा रथ को बासुदेवपुर स्वागत। भद्रक जिला बासुदेवपुर पौरपालिका जनवरी 18 तारिख सन्ध्या स्वदेशी संकल्प यात्रा रथ को स्वदेश जागरण मंच बासुदेवपुर शाखा पक्षर स्वागत करा जायथिला। ए अवसर में बासुदेवपुर नीलमणि मार्केट कॉम्प्लेक्स परिसर में एक पथप्रांत सभा अनुष्ठित हो जायछि। उक्त सभा को बासुदेवपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर नगर कार्यवाह रश्मिरंजन पलाई परिचालना करथिया बेले अखिल विद्यार्थी परिषद नगर सभापति पुरुषोत्तम बेहेरा अतिथि परिचय प्रदान करथिले। मुख्य अतिथि भाव में स्वदेशी जागरण मंचर क्षेत्रीय संयोजक आशुतोष मुखर्जी, सम्मानित अतिथि भाव स्वावलंबी भारत अभियान जिला समन्वय मानस रंजन महांती, स्वदेशी जागरण मंचर जिला संयोजक तपन कुमार नायक, जिला महिला प्रमुख अनुसया पंडा प्रमुख उपस्थित रही। उक्त सभारे बासुदेवपुर विभिन्न अंचल आसिथिबा शताधिक महिला सदस्य एवं जनसाधारण मानक मंचासीन अतिथिगण नित्य व्यवहार्य स्वदेशी द्रव्य ग्रहण करने सहित विदेशी द्रव्य वर्जन करने परामर्श देते। विदेशी द्रव्य विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ मिश्रण में प्रस्तुत होता कारण ताहा आम स्वास्थ्य उपर खराब प्रभाव पकाई बोली कहिथिले। एथिसहित भारत को आर्थिक रूप से सुरक्षित समृद्ध एवं स्वावलंबी करने परामर्श देते। उक्त स्वदेशी संकल्प यात्रा रथ स्वामी विवेकानंद जयंती ठारू बाहरी सारा राज्य में परिभ्रमण करने सहित जनसाधारण को स्वदेशी द्रव्य व्यवहार कर सचेतनता सृष्टि कर लक्ष्य रखिছে। ग्रामांचल होता छोट छोट शिल्प उद्योग को आंभे माने व्यावसायिक सहयोग कले देश मध्य समृद्ध आड़ को गति करें परामर्श देते। एक क्रम में जनवरी 18 तारिख सन्ध्या बासुदेवपुर स्वदेशी संकल्प यात्रा रथ पहुंची। उक्त रथ को महिला माने पूजार्चना करने सहित शताधिक कार्यकर्ता माने स्वदेश साथे समृद्ध पथे स्वावलंबन को पाथेय करी विश्व को आमे करिबा जय भली स्लोगान दी बाजार परिक्रमा करी स्वागत करथिले। विश्व को आमे करिबा जय एभली स्लोगान दी बाजार परिक्रमा करी स्वागत करथिले। उक्त स्वागत यात्रा रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जिला सभा प्रमुख शशांक शेखर सामल, विश्व हिंदू परिषद बासुदेवपुर नगर संपादक उत्कल किशोरी नायक, बासुदेवपुर विधानसभा नेता वाणी कल्याण महांती, ब्लॉक अध्यक्ष नगेन्द्र प्रसाद विश्वाल, वरिष्ठ नेता उमाकांत खुंटिया, मधुसूदन पाढ़ी, अशोक कुमार साहू समेत विविध क्षेत्र अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रही कार्यक्रम को सहयोग करते। आज स्वदेशी संकल्प यात्रा सभा आमर देश को स्वावलंबन करने बिना स्वदेशी आम करना। आपण मैंने एमती निकट अतीत देखि बहुत युद्ध जाइए किंतु जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर गला जोटे कि सारा विश्व एवं समस्त नजर भारत उपरे कौन पाई कहीं आमे जो स्वदेशी ज्ञान आम एक्चुअली दिन थिला आमे बाहर अस्त्र शस्त्र किणुले किंतु एबे जो स्वदेशी ज्ञान कौशल आम जोटा तैयारी कले जोटा कि पाकिस्तान में बमटा पड़ा जाकि मिसाइल पड़ा पाकिस्तान रे किंतु सेठी थर हरला अमेरिका। यदि आम स्वदेशी ज्ञान कौशल जो आम तैयारी कले सेटा कोठी ना कोठी आमको आमर जो अर्थनीति आमर प्रत्येक जिनिस आमर सुदृढ़ है। आपड़ देखिथिबे एबे अमेरिका राष्ट्रपति टारिफ रे टारिफ लगे चलते आम उपर कहीं सब से दबे माने आम भारतर अर्थनीति को दबाइबा चाहते किंतु आम जदि स्वदेशी निज ज्ञान कौशल आम स्वदेशी जिनसटा यूज करवा से जो पैसाटा जाकि आमर सैन्य आमरी पैसार तैयारी हो माने आमरी पैसारू आम सैनिक मान देहरे जो गोली लगुच जमी आमरी पैसार न होता दरकार। आपड़ देखुए आम जो बाहर कंपनी मानकर जो जिनस किणुचे से जो टैक्स दौचे आम कॉमन पीपुल पैसा जाऊँगी से दौरान आतंकवादी को आतंकवादी संस्था आणिकी सेम पैसा यूज कर जोटा कि आम देशर सुरक्षार जो मैंने जवान मैंने अच्छा से मारुची किंतु मु आमर स्वदेशी जागरण मंच ओडिशा तरफ समस्त को आह्वान दौचे समस्ते आसतु संकल्प नियंतु प्रतिदिन आमे जहाँ नित्य दिन जोटा यूज करुचे
ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ପେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆମ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା, ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ହେବନି, ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇକି ରହିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ି କି ଆଜି ସ୍ୱଦେଶ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଏ ବାବଦରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜେହାଦ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱଦେଶୀର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ କାହିଁକି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ତରଫରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ରଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ସମଗ୍ର ଜନସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କି ସ୍ୱଦେଶୀ କିଣନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଦେଶୀ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ସ୍ୱଦେଶୀ କିଣିଲେ ମୋ ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାନା ଉଡ଼ାଉଥିଲା ଆଗରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଜନସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ଜାନୁଆରୀ 12ରୁ ଯୁବ ଦିବସରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବର ପୁରୀରୁ ବାହାରିଛି, ପୁରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଜାରି। ଆଜି ପୁଣି ସୋରରୁ ବାରିପଦାରୁ ବାହାରି ବାସୁଦେବପୁର ହେଇ ଭଦ୍ରକ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମରେ ବାହାରିଛି। ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଲା ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଜନମାନସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଦୃତ କରନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ଏମିତି ପୁରା ଭାରତରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ବାହାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତା ଆଧାରରେ ବସିଛି। ଜାନୁଆରୀ 12ରୁ 22ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଇଏ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ମୂଳତଃ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଏବେ ଯେ ଭାରତକୁ ଜଣେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ତିଆରି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଡରେଇବାକୁ ନଥିବେ ଯେ ଆମକୁ ଡରେଇ ଦେବେ ଯେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭାରତର ଅର୍ଥ ଭାରତରେ ରହୁ, ଭାରତର ରୋଜଗାରରେ ଲାଗୁ, ଭାରତର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଲାଗୁ, ଭାରତର ପୁଣି ନୂଆ ଜିନିଷରେ ଲାଗୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଆହୁରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା।